mi hisabon alun committee ge sirru kuriba alume minimmali ei auditor general ge report algun mena hame present koddinumuge bani muni ehem mi hisabun den mi kamuga kuriya gendawana gote mi isiter memberun ge lafa devuma alun fursat hulwala inguradu dairage isiter member mi sukuriya izateri mugariro miyadu ವಡಾನವಿ ದಿವೆ ದೌಲತುಗೆ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಬೇ ಫುಣು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹದ್ದವಾಫ ಒಯಂಗಿರುಗ ಫಸ್ಟ್ 30% ಹುಣ್ಣನಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಕಮ ಮಸಲ್ ತನ್ನೆ ಮಾ ಕರಪ್ಷನ್ ಹುಣ್ಣೆಚ್ಚವೆ ಅದೇನು ಎಮ್ಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಕೋ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾರ ಈತುನ್ನ ದೌಲತವೆ ಸಿನ್ಸಾನುನವೆ ಸೆಬೆಂಗೆ ವಕ್ಕ ಕೊಫಕ್ಕ ಕರಪ್ಷನ್ ಹಿಂಗ ಫೈಕ ඒගමච්ච බදායිරුග දෙහස් නවාරවනාහරු එබේෆුණුන් අයනු කුරිරුග එබේෆුණුන් එක ආබිදුකමා දෙන් කුරිය එබේෆුණුන් අරාන ෆියවුතක බේගතුන් එත මස්සවරා ඉන්ටර්වියුගස් කුරයිෆ එබේෆුණුන් දෙයිෆේ තිබි එන්නමස් මියදා හමියන් ආයිරුග ඒ නතේජා නෙරෙයිෆ නෙතුමු අම අල්ගොඬු අමජිස්කේ ගවාදයක් ගවා ගොතුගේ මතින් අම ACC වාකි කුරන් හොරිහා බේෆුණුන් වාකි කුරුම අල්ගොඬු හොෂාලාවා කදාන්ති ඒ මස්සවරා කුරුම කොමිටිග දන්නා Bilendu da register member. On fursatin nada de ingurada da register member Hussein Hussein taid kuranga. Gamu da register member. Adi shukriya zatir mugar ade ingurada da register member oye kaning Hussein malgodo sama taid kuranga adi algodaka vis kabul ennu kurave hagigatuka miharu ACC ga mitibbe memberuna ekkon hagigatuga miharu huri massata gani tahugi ko ekama kerangolo natija hame kalod benda anaka kalod warabbada kambodu hagigatuga tinharu efa huri warak gina massala huri kam kalod benda eba mawlu matlibe tinsteka evri gina massala huri iru e massata ko radduwa mihu me ani miutu duniyega tibikame nekkame visalod benda ka hebbuna steke tinharu egen di eru ekama golon huri mefulon ekankamuge huri wazifa takuga තිබිකම නෙක්කම විශ්නේගේ හොර ඒ වර ගින මස්සත আদি වර ස්ථාපක ගබ ෆාහක කුරේ ACC ගානෝණී ගොතුන් ලිබිෆා බාරු එබේ ෆ්‍රොම් බේනො නුකුරා කම බෆාහ කුරේවි ඒ මස්සත කුග හාසිරෝම අඩිම්මි කොමිටිය ගනි හාසිරෝම ගෙබේ ෆ්‍රොම් මේ කියුම ෆහුස් හාසිරු නෝමුන් ACC ගවැදුක දර්ශන ලිබිෆා බාරු බේනො නුකුරා කම වර රංගලග බෆාහ කුරේවි එහෙම එයි හගීගතුක අඩිම්මි මස්සත නුබෙලුම ವರಬಡ ಮಗ್ಫಹಿವಾ ಕಮಕಿ ಮಿಹಾಗಿನ ಮಸ್ಸಲ ಮಿಗೊತ ಫೆಮ್ಮತಿವ ಆಯರು ಅಳವಡಮ ವರಬಡ ಫಾಕುರಂ ಅಡಿಂಬಿ ಮಿ ಅದಿ ದೇಹಾಸ್ ನವಾರವಣ ಅಹರುಗ ಎಬೆ ಫುಳುಂಡ ಅಡಿಂಬಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮಸ್ ವರೆಗೆ ರುಫಿಯಾ ಎಬೆ ಫುಳುಂಡ ಮಿ ಅಂಬುರ ಹೋದಿಫವಾ ಕಮ ಅಳವಡ ಬೆಂಡ ಮಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಮಿ ಲಿಬೆನಿ ಒಡಿ ಟ್ರೋಫಿಯೋಗೆ ಫರಾತು ಏಮ ಮಿಹಾ ದುವಸ್ವೆಗೆನ್ ದಿಯೇರು ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ವೆಸ್ ಪ್ಲೇನೆ ಹಗೀಗತುಗ මේක කුරියෙක් දාන්න එක්කන් මිහාරුගේ ඔඩිට් රිපෝට් එක බදාලා දීම ඇස්සේ බහාම වගින් එබදී දැන් මස්සලතන් හගීගතුක මිහෙන් ෆුනිජෙහමුන් ගොස් අනි මියදු හගීගතුක එම් මස්සලේ ආනි මස්සලේ ඔලි අලගොඩ මෙන්න මිකන් නුකුරවේ මිහාරෝ කොමිෂන් නායක මිකන් නුකුරවේ නකම අලගොඩ ගබෝල් කුරේ එහෙම අලගොඩ මෙන්න දෙන් ඉතුරන් හගීගතුක මිකම මිබේෆුළු මිකුරා කාන්තක බලහට්ටාගෙන් අලගොඩ මෙන්න ෆුද්දාදාගෙන් තිබේවේ කෂ්ඨ අනි අලගොඩ මෙන්න කෂෙන්නේ එංකම අල්දී ආදී අලගොඩුගේ වරබ්බඩු කම්බඩුමෙන් එයි ACC හුරාලා මස්සද PG හුරාලුම් PG ගඹුරා ෆොනුවාලා ආදී MMBRC ගේ බොඩති හියානාතුගේ මස්සද මේ බලණි අනි මේ ජොයින්ට් කොමිටිය විස බොවේ asset recovery commission එහෙම asset recovery commission නම් බෝලෝ එල්ලීම ACC න් බෝල PG න් එල්ලාෆ මේ දෙකොළ බෝලෝ ජහා උසෝල මේ බේෆලෝ මිහාරු කන්ත කරබොම් දනි එහෙම මිකංකං බලහට්ටාන් අලගොඩ බෙන්ඩ කෂ තිබේ කෂනේ අලගොඩ වෙසෙදෙනි ACC ක තිබි මිහාරු තිබි හුරිහා මෙම්බර් වහි කුරා Barshu da register member. Shukriya mugar. Agondo ama izetere mora samade uchelo ma furi hame taid koram de. Agondo kabul kora gatuga. Dawdatun bara bodu hede korabagan anti corruption commission hingaum gama enomaki de natija nero natija hasil koram adi rajitunge ummidaki etanun e hotel masatan awas speed ga nimi dawdatal libe banda geldun takun dawle salame korama e natija nunerave bayaku commission ga member kama tibegen duwastake gellige de bolga hama agonde deni bm wahakan e be from waki korum shelo ama kuriya gendan adi ege terega
ಜುಡಿಷರಿ ಕಮಿಟಿ ಯಾಗಳು ಹುರಿಕಂತಕ ಮಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ರಿಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಗ ಹಮ ಜುಡಿಷರಿ ಕಮಿಟಿ ಬಸ್ ಫೋಣವು ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕ ಮಜಲಿ ಹೋಗೆ ದಾವರುಂ ಬೇರು ಕೊಮ ವೇಸ ಜಲಸಾ ಬಾಬಾಗ ನಿಮ್ಮಂಜೆ ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಅವಸ್ಕೊ ಮಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತುಂ ಎದೆ ಬದಲು ನಿಮ್ಮಂತ ನಿಮ್ಮಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಫೈಕೊದ್ದಿ ನಷ್ಕುರಿ विलमल द रजिस्टर मेंबर शुक्रिया मगर आउडू विष्णु कुडो को तफातु मे एंटी करप्शन कमीशन के मसल तक ओले का अरुण में मेनोस इंगे एंटी करप्शन कमीशन उमस एवा हम मे कमिटी के तफात फहरमा तिंग में बदल कुरी एवा को विदाल फे बहुली वे फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन का सुगा इश्यूज तक बोले का कैपेसिटी के इशू है बोले का अरुण का बहुत को लागो तो का दौलतों हासको सरकारों में एकशीगम बजट एंटी करप्शन कमीशन अद्दी एबे फुलुं कुरंजी हेता होगी गुता एकशीगम गोते कुरमट्टक एबेन रिसोर्सेस रंगला फोर को नुदी एबे फुलुं गे मिफाद में इन्वेस्टिगेशन के मिफाद मसले उले कमा में बुनुमा की एमे रंगला गोते नो अलगन में नका एसीसी या ऑडिटर जनरल ला दिन गोफी हूं पूरा मासिक के आला एनो किया एसीसी 30 मिलियन रुपया का बजट है देखा मग बनी ना मजली हूँ ऑडिट फी है $5 मिलियन हम एक देगुना बोर्ड बजट है कंडाला ये मतलब थानों को मासिक तो के में स्पीड वस अदि मासिक तो के फेमवर वस अदि इन्वेस्टिगेशन के फेमवर वस तफातुआन ये तफातुआ सबब की और में एसीसी या इकशी के मेंबर का रिसोर्सेस फ्री हम या नुदे थी हम अलगों को अबूदा नुकुरा एंटी करप्शन कमीशन अलगों में दावतम फोर को दें जब सरकार फोर में बजट फोर को दें जे इतरी कम फोर को नुदी एबे फुलुं में फेल वेज कम कांडाला आगाम बाकी कुरन जे ने कम कदें आउंडो में अदि हम फाहा कोल मजलिस के में रिसेस के थेरेगा अदि बायना लगवा में एंटी करप्शन दुआहु एंटी करप्शन कमीशन के मेंबर बाकी कुरमट्टका में कमिटी हुशाला ताइद लिबुमकी बड़ा जाति निमो एक मारो निग्बिस को तक मैं निमो के रागोड में कम गावो न को अदबिले तो द रजिस्टर मेंबर awon men gabo kura gotuga me committee ge wara bura masekkatu men duhuku ACC ya ehitir kan for kono devara koddi fuan ade hasu ko mi sarukaru mani ACC ge kan gara golu komatta ka ituru office gaim kura fursat di office ngada etana ituru mawzifun la adi miya haru ko budget ko wes wan ebe fulum vidala wi wara budget ko kan ta amajassa ituru mawzifun wes awon me fursat di de miki ekkodo kavves zaati maseno di rajya ga raituna wara saaf kon e bainge media tinghar terega korona masekket em awon gabu kura gotuga husekani ACC ga masale besnu ACC akiga PG ga masale se bola de awon ma ga e masekke kuranga baji asset recovery commission ge masekke bes awon gabu de no kuran e minbara kan kurunu ko ga hema zaati enno awon me gabu kurane di rajya ga raitunge eduntaka evvara ekan kan kurunima awon me raitunga mandubunna tibege mekan ko badatta no tibeventi awun me me nimma nimmumaki ama hagegoto gaves dive raituna taka me badalu gennanga bachihe ema me bogutu siyasi beenuma kattaka metanoga zaati wahaka awun men vi wahaka dekumaki ei wara derakam awun gabu kurana awun wara hitam ko awun me committee ke member ko awun me faki bayaka zaati wahaka dekkum ei awun gabu kurana wahaka awun me kurane dive raituna taka adun abara ragalu ACC hodum shukriya गदर देखुन द रजिस्टर मेंबर शुक्रिया इस्तर मगर अलगंडो हम फाहा कोलम बेनो मी कुरिम वेस एसीसी गुलिगें मितना हुशेलो एसी कुरि हा मेंबर वाकुरं अलगंडो आदिवेस दुहु हम अलगंडो हुरी गोतम मिहिरी अलगंडो गबूल कुरनी एसीसी मिहारो एसीसी वर बोडतम वेस फेल वेजे कमा आदि मिहारो वेस बदल तके गेन्नन जेहे कमा එහෙන් කම ඉංගුරාද දායරාගේ ඉස්තර මෙම්බර් हुशेलो वुमा यह बारिश दायरागे इस्तर मेंबरो एडु कुरेवु मायको एदे हुशेल मा बसळवन तायद कुरावा हकदना मी देवन फुर्सत का इंगुरा तो दायरा गेस्टर मेंबर आ विलमल दायरा गेस्टर मेंबर मी कमुगे से एदवडा फेबे हम वर कुरुको कुरिये गेंगुस्ते बोय शुक्रिया मगर मी आउंडो से चे धन्यवाद बेनु मिवी मी एवसादक अने हम मेम इज्जतेर मेंबरो को देखि वाकफ्लोक अने रद्दु देक नो इंगे तो मी मिहारो ACC ने गुमफाहु एता फहरग गमति मी कमेटी ए बेफलो हाजिर कुरेविच ए बेफलो इंटरव्यू के ए बेफलो वाहके की इंटरव्यू कुरेवीरुग विदाल वेफुरी एब्बिस कामे हाजिर कुरा एब्बिस फहरको ए बेफलो मी कमेटी हिस्सा को फकाने अत्ता विदालवनी अद मुन्ने बिदनी
දෙස් නවාර වන අහරු නංගවාෆෝ එඩ්ඩි කරප්ෂන් කොමිෂන් එම්මි එබේෆුණු ඉන්ටර්වියුක විදාළුවි වර රංගල අනෙක තවදීමි ගාබිල් එකම එකෂණ බේෆුළුන් කමන් එබේෆුළුන් හෝයි වඩාන් ෆියාමු තවුදත රජීතුන්න මිකන් කොද්දේනකම වර ෆුරිහම විදාළුවේ ෆෝයි එනස් මියදා හිසාබන් ආයරුගවෙස් කංකම් ෆුරිහම කුරුම එම්මෙ කුඩම SOP ගණ්ඩෙවෙස් අදිවස් අදාලේ ෆන් එක්කන් ෆාහක කුරන් දැන් අනෙක්කමකි මි අල්ගොන් මෙන් එව්වෙස් ගොතකෂේ කොමිටි එව්වෙස් අදි හෙන්කම සල්ගොන් මෙ ذاتي كونه بيكا جسادة سياسي كم كوراك نو ميولني ديوه داولي صدام كونم ويجين أرغون ميولني ديوه داولة تونجلي فهوري فاسا هودا ميولني إم إفس بيفلو كوزاتي ويجين كيا فكاي واق فلو دكوم كي هازي ما دار وكام إفسنو أدي مي كوميتي حاضر واداي تيوه سودي ريبورت واكي بيفلون ريبورت نيمالي فاهم أدي كوري إتشيفس إنكي واداي نوغونا واتي كوتا واقف دكوم إم زي دار وكام كمكا أو نو دكين وراي خطرة ما كدانو جدال بس كوراك نو alon men committee nimmala wagutu jeheti wara kuruko mi kamta register members adi wilmal da register members wakful bete on ede wilmal da register member shukriya magari awund hama me demme viledu daira register member wahade kiweruga algon me ACC edunu gota me ajili ham budget hamjasa difa wakamasha me hargu budget situr ko difa wakama vidawle me kaneliken ham haigata hilaf wahke me hargu budget en iture nokodeva me nahara 2022 අනාලේ බජට් එක එබේෆලුන් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක බේනුවා ෆෑසා ඉතුරු කොත් දෙවි එහෙමද මියන්න අහලන් එබේෆලුන් බේනුවා ගොත බජට් ෆෑසා දෙවි එකම ෆුල්සතෙන් එබේෆලුන් නකන්නු දෙවයි එහෙම අරගොනු ගබු කොලා ගොතු ගාස්තු මේ එබේෆලුන් මේ මාසකේ කොරමට්ටක එකශීගෙම වා බජට් එක දවසන් මේ ACC 4 question වෙද්දේ රිසෝසස් නොදී එබේෆලුන් මේ වකි කොර නිමි නිමකි හැම රංගොන් නිමක කොම කරන ගබු දෙන්න කොලා මේ alonde sama mi recorder taka saaf kolla dena media haruge wahkeki dehas vihivana haruwes dehas 21 wana haruwes adi dehas 22 wana hara mihar fast kuri budget kes komme haruwes ACC ituran edunu fasa budget committee wani itur ko devaf kan alon faha kuradi mi haruwes sama edunu full amount ekko hama mi devaf wa kan alon faha ga kura mi adi hama mi committee ga wadagen edi wadannevi kantattaku goves algon mes wani finance minister ves mitana genas bahattoyagen edunu kantata eruga lafa aneka a ofihuge kantatta ves algon men hama ebeflon e kuriya gengossawaguen algon men amilyan etana visit ko ves mi committee ge faratum ves wani balaf adi komme ahara ko hama wara bodu kuyaka ekiga tanin hifaf ebeflon masike kurma mi devwa wakalon faha koladi demmega hama auditor general e report ka ves fahaga kure february beenumwa fanni mihunnachi hodumaki e ebeflonge zimmaen e hodan request ko e nulibunu kama wanyamun dawlatun e nudinkama wani algon menna hame ves mifaruge budget hushelun ves wahun algon menna hame se bara investigator unge wahaka committee an hushelubi den e fahu ebeflon e bara investigator unge wahaka aliyat committee ka माफ करवा बजट कमिटी का देखे हम ए बे इतुर को दे वाफने हम ए रिकॉर्ड ट कालोंडे कन साफ कोला दिनी मी गमदा रजिस्टर मेंबर वारा कुर को आलोन मी हदे वोट हाफ निम्मला मी फन कुरिया तेरे मगर आदे अने मी अलोड हम फा कुर मगे तो मी बाइनल लगो आमी एंटी करप्शन डे आदि मा को अलोड में निम्मे वारा रंगलो निम्मो में मी निम्मो मकी आदि मी निम्मो मा गोलिगे अलोड में मी करप्शन के मसला तक दें अय्यं कुरेवे कमीशन नाय कोरायतुना उम्मीद लेवी एकं कंपेलिगे पेपणी दाने मी एवे साले ग सियासी निम्मो मेन्नो एगलवाण पदं अलोड में मी कमिटीing ACC मेंबर उं अय्यं कुरियरुवेस हकीकतुक सियासी विष्णुवकुं सियासी नजरकुं बदाගෙන් එව්ස් බේෆුලකු කොමිෂන කායන් කොෆෙන්නුවාට එන්නමයිස් අශානෝ රයතුම් මජලිහුග මොසසාතක ACC බේෆුලුන් අයන් කුරියරු කන්තවේදියෝගේ දිවෙහෙ රයතුම් හදාන් උන්නාන මිහාරු එතනෝගේ තිබ්බෙවි තවදීමි ගොතුන්නා එනුම ගොතක් අලගොඩුමෙන්ගේ මි කොමිටිing බලාෆ අයන් කොෆති බේෆුලු ඔඩිට් රිපෝට් ක වරබ්බඩයි බසාෆ්වේ අනින් ඉන්වෙස්ට් කුරා බේෆුලුන් අතුග මස්සලත ෆුනිජෙහි අදි මස්සලත නුබෙලි තිංහරු දෙයහරු වෙගෙන් දායරුවස් ඒ මස්සලත නුබෙලි එක ඒ මස්සලත ගෙහෙ නුබෙලි හුඩින්න ඉරු අදි ACC එල්විෆාවා ගානෝනි බාරුවරිකන් ACC නොහෝදාක ඒ නොහෝදුමුන් හම එක අලොල්මනේ බසාෆ් එකෙන් බදේ ACC ගේ මෙම්බරුන්ගේ අනි මිගාබල් කමෙන් එක්කම් මිකන් කම එහෙම අලොඩ හම එකන් හම වරබඩ හම ෆාහා කොල් දින්ගේ තෝ අලොල්මනේ කොමිටිය අමාසුවගෙන් දාතිවේ අලොඩ සිමනේ උත එහෙම අලොඩක සාෆ්
ಅಳುನ್ ಮೆಗೆ ಕಮಿಟಿ ಬದ್ದಮ್ ಗೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊ ಬ್ಯಾರಿಯಮ್ ವಡನ್ನವನಿ ತಿನದು ದೆಕುನು ದಾರಾಗೆ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ ವೆಲ್ದು ದಾರಾಗೆ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ ಹೆಂವೆರ್ ದೆಕುನು ದಾರಾಗೆ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ ತಿನದು ದೆಕುನು ದಾರಾಗೆ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೆ ಉತ್ ಫುರ್ಸತ್ ಕೈ ಬೈತಿ ವಡನ್ನವ ವರ ಕೂರುಕೊ ಫೋನಿಕೊ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ್ ದೆಬ್ಬೊಂ ಎದೆ එහෙම මිහාර අලුන්ට වෝට මිය හාලනි ඉංගුරාදු දායරාගේ ඉස්තෙර් මෙම්බර් එක්ගෙන් අලුන් කොල්ලාන ෆුර්තම ඉංගෙත ඉංගුරාදු දායරාගේ ඉස්තෙර් මෙම්බර් හුෂාලුවා ෆවනි ಈ ACCಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮೆಂಬರು ವಾಹಿಕುರ್ಮ ಎಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಮಿ ಕಮಿಟಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫೇಶುಮ ತೆಂಗ್ ಏಗೆ ಇತುರ ಬಾರ್ಷದಾರಾಗೆ ಇಸ್ತೆನ್ ಮೆಂಬರ್ ತಾಯ್ದು ಕುರುಮ್ಗೆ ಇತುರು ಮಿ ಅಳುಗುನ್ ಮೆನ್ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗವೆಸ್ ಫಾಹಗ ವಿ ಫಾದಂ ಪಿಜಿಂಗ್ ರಂಗಳು ಕುರಂಜೆ ಹೇಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಫಾಹಗ ಕುರೆ ಫವಾತಿ ಏಕಂತತ್ತ ರಂಗಳು ಕುರ್ಮ ಜುಡಿಷರಿ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಎಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗುಸ್ ದೆವುಮ ಮಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಫರಾತು ಎದೆನ್ ಫೋನುವ ಏ ದೆನ್ ದೇವನ ಹುಷೇಳಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ ಎದೆ ಹುಷೇಳುಂ ಎಕ್ಕೊಲ್ಲಾಫ್ ಅಳೋನ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ಬೋಟಂ ಮಿಹಣಿ ಎ ಮಳೋನ್ ಮಿಹಾರ್ ಬೋಟಂ ಮಿಹಣಿ ಮಿ ACCಗೆ ಮಿಹಾರು ತಿಬ್ಬೆವಿ ಹಾತರು ಮೆಂಬರು ವಾಕಿಕುರುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಫೇಶು ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆ ಕುರಂಜೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಅದಿಹಮಯ್ಯ ಏಕೀಗ ಪಿಜಿಂಗ್ ರಂಗಳು ಕುರಂಜೆ ಗಿನ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿಯ ಫಾಹಗ ಕುರೆ ಫುರಿಕಮ ವಾತಿವೆ ಎಮಸಲ್ ತಬ್ಬಲ ದಿನು ಮಂಗೆದಿ ಜುಡಿಷರಿ ಕಮಿಟಿಯ ಮಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಫರಾತು ಫೋಣೋ ಮಹೆಮ್ ಎಗುತ್ತ ಫೆನಿವಡಾನೋ ಐಸಿತೆ ಮೆಂಬರು ವೋಟ್ ದೆವ್ವುಂ ಎದೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊ ಬ್ಯಾವಿರುವ ಬೇಫ್ಲುಂ ವೆಸ್ ಅಂಗಬಹುಂ ವೋಟು ದೆವ್ವುಂ ಎದೆ ಅದೇ ಕೊಮಿಟಿಗ ಮಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ವಿಲ್ಮಲ್ ದಾರಾಗಿ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ನೋ ಹೆಂಗ್ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫ್ಲುಂ ಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೆವ್ವಾಫಿ ತಿನದು ದೆಕುನು ದಾರಾಗಿ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ವೋಟು ಕೀನೆತೋ ಅದೇ ವೆಲ್ದಿತು ದಾರಾಗಿ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ವೋಟು ಕೀನೆತೋ ಹೆಂಬೆರ್ ದೆಕುನು ದಾರಾಗಿ ಇಸ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ವೋಟು ಕೊಂಗುತುಕತೋ ठीक है එහෙම දෙකුණු දායරාගේ ඉස්තර මෙම්බර්ගේ වෝට් අලුගුන් මෙනකන් ආදේ නුලිබේ එබැ ඉන්නෙවින්තෝ එබැ ඉන්නේකම එහෙම දෙකුණු දායරාගේ මි ඉස්තර මෙම්බර්ගේ හබරෙන් අලුන් මෙන්නකන් නුවේ එහෙම මි ෆාස් මිවි සෙකට් හතේ ෆෙන්නකමන් හැම් මෙම්බරුන් වෝට් දෙවවා ෆෙන් වැඩ උගන්නවා කම එබ්බේ ෆ්ලොක් වෝට් දෙවවා have vote එහෙම අලුගොන් මේ මිමසෙක කුරිය ගෙන්දන් මජ්දෙහුගේ ගවෑදුක ඔයි ගොත එහෙම ඉස්තර මෙම්බරුන්න අලුන් මෙන් කුරිය මසෙක දාගොතුගේ අප්ඩේට් देना सेक्रेटेरिएट के फरातो है मम्मी कं कुरिया गेंदे मंग ओई मजलिस गवෑදු කුරිය ඔයි බෙල්මෆෝ ඒ බෑ කුරිය ගෙන්ගොස් දෙවුන් එද මිහයි සාබු මේ දෙ කමිටි බදු මනි හොරි හයිස්තර මෙම්බර් නවර පොඩ ශුක්‍රියා